Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau aux pommes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم كيكة بالتفاح. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de 3 pommes. Celle-là, je vais l'utiliser pour la décoration. أول شيء راح أحتاج 3 تفاحات وهذه راح أحتاجها للتزيين. Donc pour les pommes, vous pouvez utiliser comme je dis tout le temps la quantité ce que vous voulez. بالنسبة للتفاح تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. Je suis en train de couper cette pomme en rondelles. نقطع هاد التفاحة إلى دوائر بهذا الشكل هذا. Un plat qui est entre four, راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران et je mets ces rondelles de pommes. ونضع فيهم هاد الدوائر ديال التفاح. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat à peu près 1 heure. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط هاد الدوائر على الاقل ساعه. Après, je vais prendre une pomme. راح اخذ تفاحه حقطعها او نقشرها نتويي ويبلشي. Je vais enlever ce qu'il y a au milieu. غادي ننزع هذا اللي راه في الوسط. Et je vais le couper en petits morceaux. نقطعها قطع صغيرة. Après que j'ai terminé à couper toutes les pommes, on va passer à la deuxième étape. بعد ما انتهيت من تقطيع التفاح إلى مربعات راح نتجه إلى المرحلة الثانية. Et maintenant je vais prendre une poêle et je vais mettre les pommes. ناخذ مقلة وندير فيها التفاح. 30 غرام de sucre, 30 غرام ديال السكر. une cuillère à soupe de cannelle. ملعقة كبيرة ديال القرفة. Et voilà, maintenant je le laisse à côté. غادي نخلي التفاح من بعد ما طاب
على جنب او بعد ما نطبخ على جنب. Donc pour les ingrédients de la deuxième étape, j'aurai besoin 100 g de poudre d'amande, 100 g de farine. Pour les gens qui n'ont pas la poudre d'amande, ils peuvent remplacer par la farine. 200 g de farine. J'aurai besoin 100 g du beurre et 50 g de sucre. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثانيه راح احتاج 100 غرام ديال بودره اللوز و100 غرام ديال الفارينه. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش اللوز يقدروا يستعملوا 200 غرام ديال الفارينه يعوضوا اللوز بالفارينه و100 غرام ديال الزبده و50 غرام ديال السكر. Dans un plat pour mélanger, في انيه الخلط je vais mettre les amandes ou poudre d'amande. نضيف بودرة اللوز et la farine والفارينة. J'ajoute le sucre, نضيف السكر. Et je mélange tout. Et j'ajoute le beurre وراح اضيف الزبده. ونعجنها مليح او نبسسها. Et maintenant je vais partager ma pâte en deux. غادي نقسم العجينه على زوج. Je vais prendre un plat qui est entre four. راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران. Et je suis en train de râper ma pâte. نحك العجينه ديالي ولا نحطها هكا كويرات. Voilà, après que j'ai terminé, pas avoir des vides. ما خصش يكون الفراغ بين العجين. Je mets bien les bords comme ça. Et sur cette pâte, je vais ajouter mes pommes. غادي نضيف على هاد العجينة تفاح. وراح اوزعه.
Et maintenant je laisse à côté et je vais passer à la troisième étape. غادي نخليه على جنب ونتجه للمرحلة الثالثة. Donc pour les ingrédients de la troisième étape, j'aurai besoin de crème entière, 20 centilitres. J'aurai besoin aussi d'un pot de yaourt nature, 3 cuillères à soupe du lait, 30 grammes de sucre, 3 cuillères à soupe de maïzena, un œuf et la moitié du citron. بالنسبه المقادير ديال المرحله الثالثه راح احتاج الكريمه السائله، عندي 20 سنتيلتر، وعندي كاس ديال ياغورت ناتور طبيعي، ياغورت طبيعي، 3 ملاعق كبار ديال الحليب، وسكر سنيده عندي 30 غرام، و3 ملاعق كبار ديال المايزينا او النشا، وعندي بيضه ونصف عصير ليمونه. اول شيء راح ابتدي. Donc je vais commencer par la crème liquide. Je vais ajouter le yaourt. راح اضيف ياغورت طبيعي. نخلط الكل. J'ajoute le sucre, نضيف السكر. والليم، jus de citron. maïzena. J'ajoute les œufs. نضيف البيضة. وراح اضيف 3 ملاعق ديال الحليب et les 3 cuillères du lait. Et maintenant je vais prendre mon plat. اخذ الصينيه ديالي et je vais mettre mon mélange sur le pomme. اضيف الخليط على تفاح. Et maintenant je vais prendre la deuxième pâte, je la râpe comme la première. غادي ناخذ العجينه اللي خليتها ونحكها كما درت الاولى. Je vais mettre la pâte sur la crème.
J'ai pris un plat plus grand que le mien. خديت واحد صينيه كبيره على الصينيه اللي غادي نخدم بيها. Maintenant je vais mettre l'eau chaude وغادي ندير الماء الحامي. نصب الماء حامي هنايا او الماء سخون. Voilà. Et voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat à peu près 1h30. دونك سخنت او حميت الفرن على 180 درجه لحد الصينيه ديالي حوالي ساعه ونصف على حسب الفرن. Regardez mes rondelles des pommes, comment ils sont devenus. Ça c'est juste pour la décoration. الدوائر ديال التفاح كيفاش رجعوا كما قلت غير التزيين. Je vais mettre un peu de sucre glace. غادي ندير واحد شويه ديال السكر كلاصي على الوجه ديالهم. Voilà. Et voilà, après 1h30 de cuisson, من بعد ساعة ونصف ديال الطهي غادي نخليه يبرد. Je le laisse un peu refroidir et après on revient. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui, ou mon gâteau pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.